Bonjour tout le monde, السلام عليكم. اليوم غادي نوريكم كيفاش توجدوا حلوة الأوبرا المشهورة الفرنسية. اللي بصراحة بزاف الناس كيحماقوا عليها، سورتو الناس العشاقين ديال القهوة، اللي من بيناتهم أنا كنحماق عليها. دونك اليوم بالمناسبة ديال عيد الميلاد ديالي، حرت اش من حلوه غادي ندير، ولقيت انايا بالنسبه ليا الحلوه رقم واحد اللي كنحماق عليها هي الاوبرا. دونك قررت باش نشاركها معكم. بقاو معايا، غادي نوريكم الطريقه، المقادير والطريقه كيفاش توجدوها. واخا هي فيها بزاف المراحل باش كتوجدوها، ولكن المذاق ديالها كيستحق اننا نجربوها ونصبروا. Donc, comme j'ai dit aujourd'hui, je vais vous montrer comment préparer le fameux gâteau opéra. C'est mon préféré, et à l'occasion de mon anniversaire, j'ai hésité quel gâteau je vais faire. Donc, j'ai dit bien sûr le gâteau numéro 1 que j'aime trop. Surtout, tous les gens qui aiment le café, ils vont adorer ce gâteau. Donc restez avec moi, je vais vous montrer les ingrédients plus la préparation. Et ce gâteau, franchement, même s'il y a plusieurs étapes, elle prend un peu de temps, mais franchement le goût, elle nécessite qu'on met un peu de patience pour le faire. Donc franchement, c'est un magnifique gâteau. Comme vous voyez, voilà les couches. Il y a deux couches de crème beurre, 3 couches de la génoise, plus la ganache, mais il est vraiment magnifique à faire. Donc restez avec moi jusqu'à la fin pour regarder les ingrédients, les étapes par étape. دونك بالنسبه للحلوه ديالنا ديال اليوم، اول ما غنبدا به غادي ناخذ كاس ونص ديال القهوه معصره. دونك اللي عنده ماكينه اللي كتعصر القهوه، سينو غير العصاره القهوه العاديه، سينو تقدروا تاخذوا كاس كبير، كاس ديال الماء، وتزيدوا عليه 3 المعالق كبار ديال قهوه سريعه الذوبان. دونك هنا غادي ناخذ دونك كاس ونص، كاس العنبه ديال القهوه، كيف كتشوفوا كتجي قهوه معصره وكتعطي واحد لوغو فهاد الحلوه ديالنا ديال اليوم زوينه. سينو تقدروا ديروا غير قهوه معصره في الكوكوط العاديه، ولا كما قلت لكم تاخذوا كاس كبير وتديروا فيه 3 معالق كبار ديال القهوه سريعه الذوبان. دونك هنا خديت كاس ونص ديال القهوه معصره، غنزيد عليها نص كاس ديال سنيده، وغنديرها فوق البوطه غير على ما تذوب هذيك سنيده، ونحيدها نخليها تبرد. Donc ici j'ai pris un verre et demi de café que j'ai préparé. Donc comme j'ai dit, soit vous pressez le café expresso à la machine, soit vous prenez un verre et demi plus 3 grandes cuillères de café soluble. Donc là j'ai pris un verre et demi, un petit verre, un verre à thé, un verre et demi de café, plus demi-verre de sucre. J'ai mis sur le feu juste jusqu'à ce que le sucre
disparaît. Après, je laisse refroidir. Ça, c'est le sirop pour arroser notre dacquoise, notre biscuit. دونك هذا السيرو باش غادي نسقي البسكويت ديالي من بعد ما يطيب. داكشي علاش خاصني نوجدو هو الاول ويبرد مزيان، عاد نسقي به الحلوى ديالي. Donc après qu'on a préparé le sirop de notre gâteau d'aujourd'hui, là je vais préparer le biscuit dacquoise. دونك من بعد ما وجدت السيرو باش غنسقي الحلوى ديالي ديال اليوم، غادي نوجد البسكويت داكواز. دونك هنا عندي 150 غرام 150 غرام ديال اللوز اللي طحنته بالقشره ديالو. تقدروا حتى عندكم اللوز ابيض ديرو، كاين اللي بغى يدير حتى كاوكاو يديرو. دونك هنا عندي 150 غرام تقريبا 2 كيسان ديال العنبه. Donc ici j'ai 150 grammes d'amandes que j'ai mixé bien. Amandes avec la peau, sinon si vous avez les amandes blanches, vous pouvez les utiliser. Il y en a même qui utilisent les cacahuètes, mais moi j'ai utilisé les amandes. عندي 2 معالق ديال سنيدة، 2 معالق كبار، 2 grandes cuillères de sucre semoule, presque 40 grammes, à peu près 40 grammes. عندي 40 grammes ديال الدقيق الابيض، 40 grammes de farine, et j'ai 50 grammes de sucre en poudre. وعندي هنايا 50 غرام ديال السكر الثقيل. عندي قبصه ديال الملحه، غناخذ واحد ساشي فاني، و40 غرام ديال الزبده اللي ذوبتها وخصها تبرد، ضروري تبرد قبل ما نزيدها الخليط. J'ai 40 grammes de beurre que j'ai fondu et obligé qu'il soit froid avant de le rajouter sur le mélange. Là, j'ai pris 5 œufs parce qu'ils sont petites, vraiment petites. Sinon, si vous avez des grandes, c'est 4. Normalement 4 البيضات كبار، انا عندي البيض صغير، داكشي علاش خديت 5 البيضات. وهنا عندي 4 ديال بياض البيض. Et ici j'ai 4 blancs d'œufs. Et bien sûr le jaune je vais pas le jeter, je vais l'utiliser pour préparer la crème beurre. Donc هنا عندي 4 ديال بياض البيض، وبطبيعه الحال الصفر ما غاديش نلوحو، احتفظت به باش نوجد الكريمه ديال الزبده اللي غادي نحتاجها حتى هي لهاد. دونك غنعاود معاكم المقادير بسرعه. عندي 150 غرام ديال بودره ديال اللوز، عندي 2 معالق كبار ديال سنيده، عندي 40 غرام ديال الدقيق، 40 غرام ديال الزبده دايبه، 50 غرام ديال السكر كلاصي، شويه د الملحه، واحد فاني، 4 البيضات كبار ولا 5 الا كانوا صغيورين، و4 ديال ابيض البيض. Donc là j'ai répété vite fait les ingrédients. Donc comme j'ai dit, j'ai 150 grammes de poudre d'amande, 2 grandes cuillères de sucre en poudre, 40 grammes de farine, 50 grammes de sucre en poudre, une pincée de sel, 40 grammes de beurre fondu que je dois laisser refroidir complètement, un sachet de vanille, et si vous avez des grands œufs, 4, sinon moi j'ai utilisé 5 parce qu'ils sont petites, et bien sûr 4 blancs d'œufs. Donc là je vais commencer par le blanc d'œuf. Donc هنا غادي نطلع الابيض البيض، غادي نطربو حتى يطلع مزيان.
Donc le blanc d'œuf, dès qu'il commence à faire la mousse comme ça, on rajoute le sucre semoule petit à petit jusqu'à ce qu'on obtient une meringue bien ferme. دونك ابيض البيض غير كيولي يبدا يدير لاموس كنبقى نزيد سنيده بشويه بشويه مع الاستمرار في التطراب حتى نحصل على ميرانغ اللي تكون واقفه مزيان. Donc là, la meringue elle est prête et la preuve, si on retourne le bol, elle va pas tomber. Donc الميرانغ ديالي ها هي واجده كيف كتشوفوا والدليل انها ناجحه. ملي كنقلب سميتو الاناء ما كطيحش. Donc là, dans le même bol, j'ai pas besoin de le laver, le bol où j'ai mis le blanc d'œuf, j'ai enlevé, j'ai mis de côté. Je vais mettre les œufs entiers. Donc هنا في نفس الاناء من بعد ما حيدت بيض البيض ما كيداش نغسلو، في نفس الاناء غندير البيض كامل كما قلت، سواء 4 البيضات كبار اللي عندكم ولا انا درت 5 حيت صغار. دونك غندير البيض ديالي كامل، غندير ساشي ديال فاني، sachet de sucre vanille. Je vais mettre le sucre en poudre et en même temps je vais mettre les amandes et je vais bien mélanger jusqu'à ce que le mélange double de volume. Donc هنايا خلطت سميتو 4 البيض مع السكر مع سكر فاني مع اللوز، وغادي نخلط حتى يتضاعف الخليط في الحجم ديالو. Donc là, mon mélange il est prêt. Je rajoute la farine, mais obligé de la passer au passoire. Donc هنايا الخليط ديالي وجد، غادي نزيد الدقيق ولكن ضروري نغربلو كيف ما غربلت البودره ديال اللوز حتى هي. Donc comme j'ai fait pour la poudre d'amande et obligé de la passer au passoire. Donc là je mélange bien la farine avec mon mélange. دونك انا خلطت مزيان الدقيق، وفي اخر مرحله غنزيد الزبده. ومن الاحسن الزبده ما ديروهاش نيشان للوسط، غادي تهبط نيشان لتحت. نحاول نديروها هكا في الجناب شويه بشويه. Donc pour le beurre, c'est important de ne pas verser tout d'un seul coup au milieu, sinon il va descendre tout en bas. Donc moi je mets un petit peu sur les côtés comme ça, et en même temps je mélange de haut jusqu'au bas. Donc كنخوي شويه هكا في الجناب على الجناب باش ما تهبطش كلها لتحت، وفي نفس الوقت كنحرك من الفوق لتحت كيف كنديروا الابيض البيض. سينو الا خويتوها نيشان الوسط كتهبط نيشان الوسط. دونك هنا خلط الزبده ديالي مزيان. دونك
Je mélange bien. Donc jusqu'à ce que le beurre disparaisse de mélange. Donc كنخلط من الفوق لتحت حتى ما كتبقاش تبان ليا الزبده. دونك هنا في هذه المرحله غادي نزيد ابيض البيض بشويه بشويه بنفس الطريقه المعروفه بلا ما نهرسوه من الفوق لتحت دائما ندخلوه مع الخليط. Donc là je rajoute le blanc d'œuf, la méthode qu'on connaît tous. Donc petit à petit de haut jusqu'au bas sans casser les œufs, sinon notre biscuit il va pas être meilleur. Donc نخلط بشويه بشويه من الفوق لتحت حتى ندخل كاع البيض ديالي. هاد العمليه كتطلب شويه الصبر، مي خصنا نحاولوا معاه بشويه بشويه باش ما يتهرسش ما يهبطش. Donc comme j'ai dit, cette opération elle nécessite un peu de patience pour ne pas casser le blanc d'œuf. Comme ça notre biscuit elle est bien réussi. Donc là mon biscuit il est prêt. Donc j'ai fait rentrer tout le blanc d'œuf. Donc البسكويت ديالي ها هو واجد، دخلت فيه كاع ابيض البيض. دونك لا غادي نقسموه على جوج، سواء قسموه غير كما كنقولوا عينكم ميزانكم، سواء استعملوا ميزان. دونك là je vais le partager à deux, soit juste comme ça ou utiliser la balance. Donc moi je vais utiliser la balance. Après, je vais voir. دونك لا من بعد ما قسمت البسكويت ديالي على جوج، خديت لاطه درت فيها ورق طهي وغادي نخوي فيها البسكويت ديالي نسرحو مزيان. Donc après quand j'ai divisé ma pâte à deux, donc j'ai pris une plaque où j'ai mis papier sulfurisé, papier cuisson, et je vais mettre mon biscuit donc je vais utiliser deux plaques pour les mettre en même temps au four à 170 degrés pendant 10 à 12 minutes. Sinon si vous avez juste une seule plaque, vous pouvez mettre le premier biscuit, après cuisson vous rentrez le deuxième. دونك انا درت جوج لاطات اللي غادي ندخلهم بجوج في خطره وحده على في الفرن على 170 درجه لمده 10 حتى 12 دقيقه. الا عندكم غير طاوه وحده كتقدروا تدخلوا الاولى على ما طيب وتعاود تدخلوا الثانيه. دونك
Je vais mettre mon biscuit au four et après cuisson on va se voir. Donc غادي ندخل البسكويت ديال الفران ونتلاقاو من بعد. دونك كيف قلت لكم انا كندخلهم بجوج في خطره واحده. فوالا هي الاولى الثانيه على فرن 170 درجه. اللي عنده الفرفاره من الاحسن يدير الفرفاره. Donc comme j'ai dit, j'ai mis les deux plaques en même temps. Donc j'ai allumé mon four à 170 degrés et je vais programmer 12 minutes, pas plus. Normalement 10 à 12. Allez, je vais mettre 12 minutes à 170 degrés. Et si vous avez la chaleur tournante, c'est mieux. Donc là, on va préparer la crème beurre. Donc انا غادي نوجدو كريمه ديال الزبده. غادي ناخذ 150 غرام ديال الزبده. J'ai besoin de 150 grammes de beurre et 3 petites cuillères de café soluble. J'ai 100 grammes de sucre en poudre. عندي 100 غرام ديال السكر سنيده. Et j'ai 30 millilitres d'eau. Donc 30 millilitres d'eau que je vais mélanger avec 100 grammes de sucre pour préparer le sirop. Et ici les 4 jaunes d'œufs que j'ai mis de côté. Donc soit vous utilisez le café soluble, soit si vous avez les arômes de café, par exemple. Donc il y a plusieurs sortes des arômes de café que vous pouvez utiliser. Sinon je vais utiliser avec vous le café soluble. Donc là j'ai 3 petites cuillères de café soluble. Je vais rajouter une goutte d'eau chaude juste pour dissoudre mon café. Donc هنا عندي 3 معالق صغار ديال القهوه سريعه الذوبان. غادي نزيد ليها شويه د الماء سخون غير باش ندوبها، غير نقيطه بعض القطرات غير باش تذوب، غير باش ندوبها. دونك هنا غادي نحركها باش تذوب مزيان. هنا غادي ناخذ سكر سنيده وغادي نزيد عليه 30 مليلتر ديال الماء. Donc là j'ai 100 grammes de sucre semoule. J'ai rajouté 30 millilitres d'eau et je vais mettre je vais préparer le sirop avec. دونك هنا درت السكر سنيده والماء باش نوجد السيرو ديالي. درتو يغلى بلا ما نحركو. هنا درت سميتو خصو يوصل 118 degrés ونحبس. Donc comme j'ai dit là j'ai mis les 100 grammes de sucre avec 30 millilitres d'eau sur le feu sans mélanger. Et là j'ai mis le thermomètre. Je vais attendre qu'il atteint 118 degrés. Voilà, donc 118 degrés. Donc mon sirop il est prêt. Donc une fois يوصل 118 درجة كنحيد السيرو ديالي من فوق العافية.
دونك هنا غادي نوجد لا كريم بور. خديت اصفر البيض اللي احتفظت به، غادي نزيد عليه غنطرب ونبدا نزيد السيروب شويه بشويه حتى نحس بالخليط برد. عاد غادي نبقى نزيد عليه، عاد غادي نزيد عليه الزبده بشويه بشويه. Donc là j'ai pris les 4 jaunes d'œufs. Je vais le mélanger en même temps, je rajoute le sirop petit à petit jusqu'à ce que je sens que le mélange il est froid et après je rajoute le beurre. Donc là, la crème beurre, les jaunes d'œufs avec le sirop, elle est prête. Je rajoute le café soluble que j'ai mis tout à l'heure. Donc, et surtout, il faut qu'elle soit froide. Donc, on a le خليط ديال أصفر البيض مع السيروجيت. غادي نزيد عليه هذاك لاغون ديال القهوه اللي وجدت كما قلت لكم، سوا توجدوها سوا تديروا هاد لي زاغومب اللي كيتباعوا ديجا واجدين. دونك غادي نخلط، جو في ميلونجي، جو في راجوتي البور بتي ا بتي.
Donc ma crème beurre, voilà, elle est prête. Donc je la laisse de côté. Mon biscuit, voilà, il est prêt. Donc je vais juste couper les extrémités. Donc كريمه الزبده ديالي واجده، غادي نخليها جانبا حتى المونطاج ديال الكاطو ديالي. البسكوي ها هو واجد، غادي نقطع ليه كاع هاد الجوانب، هاد الحاشيات نقطعهم نقاد. فوالا، وغادي ناخذ الكادر اللي غادي نمونطي فيه الحلوى باش نقطع على حسب الكادر ديالي. Donc je vais prendre mon cadre de gâteau et je vais couper des petits carrés, selon mon cadre. Donc voilà le premier. Comme vous voyez, le biscuit vraiment il est moelleux, il est bien. كيف كتشوفوا الجينواز كتجي رطبه وهشيشه. Donc mon biscuit, j'ai besoin de 3 couches. Donc voilà le premier, voilà le deuxième et le troisième. Je vais le mettre au milieu, je vais le confectionner juste avec les deux côtés là. Donc البسكوي كنحتاج 3 ديال الكاريات، عندي الاول والثاني والثالث غنحاول نديرو الوسط غير بهاد اللي قطعت من الجناب. دونك دابا غنوجد الكاناش. غناخد 130 غرام ديال القشده السائله. Donc pour la ganache, je prends 130 grammes de crème liquide. 130. Donc je vais la mettre sur le feu jusqu'à ce que elle soit chauffée. Et après je vais rajouter 130 grammes de chocolat et de préférence minimum 54-55% de cacao pour que le goût de la ganache soit meilleur. دونك هنا كيف قلت خديت 130 غرام ديال القشده السائله، وغناخذ 130 غرام ديال الشوكولا السوداء. من الاحسن تكون فيها على الاقل 54% ديال الكاكاو. هنا عندي 54 اونس، 53 54 باش يكون الكو ديال سميتو مزيان. دونك غادي ناخذ 130. une fois la crème ديالي غير تبدا تبغي تغلى، نحيدها من فوق البوطون، نزيد عليها الشوكولاط. Donc comme vous voyez, ma crème elle est chaude. Je vais rajouter 130 grammes de chocolat. Je laisse une minute. Après je vais mélanger. Donc هنا زدت عليها الشوكولاط، غادي نخليها غير واحد دقيقه وغادي نحرك الشوكولاط. من بعد غادي نزيد عليه واحد 20 غرام ديال الزبده. Après je vais rajouter 20 grammes de beurre. Donc là je vais rajouter le beurre. Je mélange bien. Donc j'ai rajouté à peu près une grande cuillère de beurre. دونك هنا زدت ما حدو سخون، زدت واحد معلقه كبيره ديال الزبده في هاد الكاناش ديالي، وغادي نحرك مزيان حتى تذوب.
Donc je le laisse refroidir et voilà ma ganache elle est prête. دونك غادي نخليه يبرد ومن بعد غادي يكون الكاناش ديالي واجد باش نستعمله في الحلوه. Donc là notre ganache il est prêt, la crème beurre elle est prête, le sirop au café pour arroser notre génoise elle est prête. Donc là on va passer au montage de ce gâteau. دونك هنا عندي الكاناش ديالي واجد، عندي الكريمه ديال الزبده واجده، عندي هنا السيرو ديال القهوه واجد. دونك غادي ندوزو المونتاج. دونك هنا خديت واحد الطرف ديال الجينواز دهنتو بواحد 30 ولا 40 غرام ديال الشوكولات اللي دايبه. علاش؟ باش غادي نقلبها ملي نسقي الحلوه ديالي ما يبقاش السيرو هابط ليا كاع في داك البلا ديال الطبق ديال التقديم. Donc comme je disais, là j'ai pris un morceau de génoise et j'ai mis 30 à 40 grammes de chocolat que j'ai fondé. Pourquoi? Je vais le mettre en bas comme ça sur le plat de présentation. Comme ça, quand je vais arroser ma génoise, le sirop ne va pas couler partout. Donc le chocolat il va jouer le rôle de comme s'il va freiner le chocolat, le sirop pour qu'elle part pas partout. Donc là كيف قلت غادي ندهن مزيان الطبقه الاولى ديال الجينواز ديالي بهاد السيرو ديال الشوكولا. Donc je vais bien arroser la première couche de ma génoise avec ce sirop de chocolat, pardon, de ce sirop de café. Je vais bien arroser, bien. Franchement, les personnes qui aiment bien le café, plus de chocolat, plus les amandes, il y a tout dans cette recette-là. Personnellement, j'adore le café, j'adore la crème beurre avec l'arôme café. Souvent, dans les occasions comme la fête des pères ou l'anniversaire de mon mari, je lui prépare mocha au café, il adore. Et là, je me fais plaisir parce que moi aussi, j'adore opéra avec le goût de café, avec les amandes, crème beurre. Donc n'hésitez pas, soyez généreuse pour arroser la génoise. Donc ما تترددوش، كونوا سخيين وسقيو مزيان الجينواز ديالكم باش كتجي رطبه وكتجي بنينه. Donc voilà, خديت سقيت مزيان. غادي ناخذ النص ديال لا crème beurre. Je vais prendre juste la moitié de la crème beurre. Et je vais l'étaler. Donc غادي ناخذ نص ديال كريمه الزبده. من الاحسن ما تكونش قاصحه
خاصها تدهن لكم. الا كانت قاصحه خليوها تطلق. Donc j'ai mis la première couche de génoise, j'ai mis la première couche de crème beurre. Donc درت الطبقه الاولى ديال لا جينواز ودرت الطبقه ديال الكريم بور. غادي ندير الطبقه الثانيه ديال لا جينواز. Donc je vais mettre la deuxième couche avec les extrémités que j'ai coupées. Je vais trécher. دونك هاد الطبقه الثانيه درتها غير بهذوك الحاشيات اللي قطعت، وغادي نعاود نسقيها بالسيرو ديال القهوه. Donc encore je vais bien l'arroser avec le sirop de café. Et après la deuxième couche, ça sera le ganache, la ganache. Et après je vais mettre une troisième couche de génoise, je vais l'arroser et après une dernière de la crème beurre. Donc هذه الطبقه الثانيه ديال الجينواز غادي نسقيها وغادي ندير الغاناش ديالي اللي وجدت، والطبقه الاخيره ديال لا جينواز غادي ندير ليها عاوتاني الكريمه ديال الزبده. Donc là j'ai mis la ganache. دونك هنا درت الغاناش وغادي ندير الطبقه الاخيره ديال الجينواز ونعاود نسقيها كيف قلت، وغادي ندير الطبقه الاخيره ديال الكريمه ديال الزبده. Donc là je vais mettre la ganache comme j'ai dit, je vais mettre une dernière couche de la génoise et après je vais mettre la crème beurre et de préférence soit la mettre minimum 3 heures au congélateur avant de la décorer, soit la laisser toute une nuit. Donc من بعد من الأحسن تبيتوها ليلة كاملة. إلا ما قدرتوش كنتو زربانين بها على الأقل واحد 3 السوايع في المجمد قبل ما ديكوريوها. دونك لا غادي ندير الطبقه الاخيره ديال لا جينواز. Je vais mettre la dernière couche de la génoise. Je vais l'arroser encore avec le café et le sirop de café. Et après je vais mettre crème beurre. Donc pour finir mon gâteau, j'ai fait fondre 100 grammes de chocolat noir. J'ai rajouté à peu près 30 ml d'huile de table. Donc j'ai bien mélangé. Et après je vais décorer mon gâteau avec. Donc هنا باش نكملوا التزيين ديال الحلوه ديالنا ديال اليوم. دوبت 100 غرام ديال الشوكولات اسود
وزدت عليه تقريبا 30 ملغ، ميم با ما كاملش، واحد 4 كاس ديال ديال العنبه ديال الزيت، وخلطت مزيان. دابا غادي نكمل، غادي نزوق به الحلوه ديالي. دونك الحلوه بيان سور خرجتها من الثلاجه جامده. Donc bien sûr mon gâteau il était au congélateur, j'ai laissé toute la nuit. Donc là je vais décorer avec le chocolat noir. Je préfère avec la spatule. Donc même s'il coule sur le côté c'est pas grave parce que on va enlever les extrémités. Donc واخا يهبط من الجناب ماشي مشكل، حيت غادي نقطعوا هذوك الجناب. Donc et voilà, mon gâteau il est prêt. Comme vous voyez ici, il y a les couches de 3 couches de la génoise, plus 2 couches de la crème beurre, plus la couche de la ganache. Et franchement, même s'il y a plusieurs couches, l'essentiel de l'opéra, il ne doit pas dépasser 3 cm. دونك كيف كتشوفوا ها هي الحلوه ديالي اليوم ديال الاوبرا واجده، كتجي لذيذه بنينه مع لوغو ديال القهوه والكافي، ومع باردون القهوه واللوز وهذيك لا كريم بور ديال الزبده، كريمه الزبده كتجي رائعه. وكيف كتشوفوا اوبرا كيكون فيها 3 ديال لي كوش ديال لا جينواز، 2 ديال لي كوش ديال لا كريم بور، مع طبقه وحده ديال لا غاناش، ولكن العلو ديالها ما خصوش يتعدى 3 سنتيمتر. دونك هي فيها بزاف المراحل باش كتصاوب، ولكن البنه ديالها كتستحق الصبر باش الواحد يجربها. دونك ما تترددوش، تجربوها وبارطاجيو الى عجبكم لا فيديو، بارطاجيو مع الاصحاب والاحباب، ونتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله. Donc comme j'ai dit, même si la préparation de ce gâteau nécessite plusieurs étapes pour la génoise, la dacquoise, plus crème beurre, plus la ganache, plus préparer le sirop au café, mais franchement le goût de ce magnifique gâteau nécessite la patience pour le faire. Donc n'hésitez pas à l'essayer, partager la vidéo avec les amis et la famille, et si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'envoyer des commentaires, à liker les vidéos, et à bientôt.